आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। IGP कश्मीर ने जामा मस्जिद श्रीनगर का किया दौरा। 30 हफ्तों के बाद मेंबरों मेहराब की खामोशी खत्म होने का इम्कान। जामा मस्जिद श्रीनगर में कल से 5 वक्ता नमाज की अदायगी की मिल सकती है इजाज़त। आइंदा जुमा भी देख सकते हैं रूह परवर मंजर। कौमी शाहराह को सिमरौली के मकाम पर आरजी तौर पर किया गया बहाल। सिर्फ दरमानदा गाड़ियों को चलने की दी गई इजाज़त। नाराज पार्टी रहनुमाओं को मनाने का काम नहीं है मेरा, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, है और रहेगी, फारूक अब्दुल्ला का बयान। इंस्पेक्टर फिरदौस को मस्जिद से लौटते वक्त बटमालू में बंदूक बरदार ने बनाया निशाना। इंस्पेक्टर फिरदौस हुआ जख्मी। यूक्रेन और रूस के माबैन पहले दौर की मीटिंग हुई खत्म। 3.5 घंटे तक चली मीटिंग। यूक्रेन ने बातचीत के दौरान रूस से फौज वापस अपने मुल्क हटाने को कहा। सीज़फायर का मुतालबा। रूस की सरकार ने न्यूक्लियर ट्रायल की मशक कर दी शुरू। तीनों अफवाज को अलर्ट पर रखा। बढ़ता जा रहा है खतरा। रूस ने यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों का दिया जवाब। 36 ममालिक के फ़िज़ाई हुदूद पर लगा दी पाबंदी। भारत सरकार के 4 मरकजी वज़रा यूक्रेन के हमसाया ममालिक में संभालेंगे इनखला का मोर्चा। 8000 भारतीय यूक्रेन से बाहर। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में वाक़े वादी की कदीम तरीन और तारीख़ी इबादत गाह जामा मस्जिद में गुज़श्ता 30 हफ्तों के बाद रवां हफ्ते या अगले हफ्ते नमाज जुमा अदा की जा सकती है। बता दें कि हुकाम की तरफ से इजाज़त न होने की वजह से जामा मस्जिद के मेंबर मेहराब गुज़श्ता 30 हफ्तों से मुसलसल खामोश हैं, जिस पर वादी की दीनी, सियासी, समाजी जमातों ने बारहा अफसोस व बरहमी का इजहार किया है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि हम जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा अदा करने के लिए इजाज़त देने पर गौर कर रहे हैं और रवां हफ्ते या अगले हफ्ते जामा मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के लिए इजाज़त दी जा सकती है। खबर यह भी है कि कल से 5 वक्ता नमाज की अदायगी की भी इजाज़त मिल सकती है। दरिंसना सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पॉल और कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने आज जामा मस्जिद का दौरा किया और वहाँ नमाज जुमा की अदायगी के लिए इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर वहाँ औकाफ अंजुमन जामे के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक इन अफसरान ने जामा मस्जिद के इमाम जुमा और अंजुमन औकाफ जामे की सिक्योरिटी के साथ तबादला ख्याल किया। जामा मस्जिद वादी की कदीम तरीन इबादत गाह है, जहाँ जुमा की नमाज अदा करने के लिए न सिर्फ मकामी व मुलक्का इलाकों के लोग जमा हो जाते हैं, बल्कि दूर अफ्तादा देहात के लोगों की बड़ी तादाद भी इसी जामा मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी को तरजीह देती है। फौज ने आज सरहदी सब डिवीज़न मेंढर में एक दरअंदाज को गिरफ्तार करने का दावा किया है। तफसीलात के मुताबिक पाक मकबूजा कश्मीर की तहसील हजेरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक दरअंदाज को पूंछ के सरहदी इलाका बलनोई मेंढर से हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए दरअंदाज को अब तफ्तीश के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंप में मुंतकिल किया जा चुका है। हुक्काम ने बताया कि ज़िला पुंछ के मेंढर सब डिवीज़न के मनकोट इलाके में बलनोई के मकाम पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने एक शख्स को पकड़ लिया जो लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। उन्होंने बताया कि वो इस तरफ घुसने की कोशिश कर रहा था। जब फौजी दस्तों ने उसको देखा तो दरअंदाज को रोकने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। उनका मज़ीद कहना था कि हिरासत में लिया गया दरअंदाज 27 साल का नौजवान है और वो POK के हजेरा का रिहायशी है। हुकाम ने बताया कि अब उसे फौजी कैंप में मुंतकिल किया जा चुका है और पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचकर मुश्तरका पूछगछ कर रही है। पुलवामा में आज बार एसोसिएशन के बैनर तले वकला ने कोर्ट कम्प्लेक्स में एहतजाज मुजाहरा किया और पुलवामा कोर्ट में कंज्यूमर फोरम का क़याम किया जाए। इसके लिए अपील की गई ताकि जो आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ख़ुद वकला भी कहीं न कहीं इसका शिकार होते हुए दिखाई दिए हैं, इससे आवाम को निजात मिल सके और इंसाफ की तलाश में निकलने वाले लोगों के साथ पुलवामा में नाइंसाफ़ी न हो। इसी सिलसिले में आज बाज़ाब्ता तौर पर पुलवामा में बार एसोसिएशन के बैनर तले वकला ने कोर्ट कम्प्लेक्स में ही एहतजाज किया और अपना मुतालबा रखा। इसको दोबारा नज़रअंदाज किया गया है।
اس سے پہلے بھی پلوامہ کو بہت سے معاملات میں نظر انداز کیا گیا ہے جو کہ عام لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہے، جس وجہ سے آج وکلا نے یہ بات سامنے لائی ہے، میڈیا میں لائی ہے، حکام تک لائی ہے کہ ہمارا پہلے یہاں جو چالان ہوتا تھا ٹریفک چالان اس کے لیے اننت ناگ جانا پڑتا ہے، بجلی کا چالان کسی کا ہوتا تھا اننت ناگ جانا پڑتا ہے، NIA کا کوئی چالان ہوتا ہے تو سری نگر جانا پڑتا ہے۔ اب انہوں نے یہ NDPS کا کوئی چالان ہوگا تو اس کے لیے بھی انہوں نے الگ کوڈ بنائے ہیں، اور آج بھی جتنے بھی فورم بنائے گئے ہیں، حالانکہ پلوامہ جو ہے یہ 41 سال پرانا ڈسٹرکٹ ہے، اس کو آج بھی نظر انداز کیا گیا ہے، اور پلوامہ ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی صارفین کو اگر کوئی شکایت ہوگی اس کے لیے ان کو اب اننت ناگ جانا پڑے گا۔ اس لیے ہم یہ احتجاج کرتے ہیں جس میں ہم حکومت سے یہ التجا کرتے ہیں کہ برائے کرم پلوامہ کے لیے اپنا ایک علیحدہ کمیشن جس کو ہم کنزیومر کوڈ بھی کہتے ہیں اردو میں متعین کیا جائے، تاکہ یہاں کے غریب عوام اور جو دور دراز کے لوگ ہیں ان کو اگر کوئی شکایت ہوگی تاکہ ان کو انصاف سستے میں اور جلدی مل جائے۔ ایک شخص جو سنگرمنی سے تعلق رکھتا ہے، جو نارستان سے تعلق رکھتا ہے، جو کھریو سے تعلق رکھتا ہے، کیسے وہ بیچارہ اننت ناگ جا سکتا ہے؟ اس کو کتنا ٹائم لگے گا، اس کو کتنا خرچہ آئے گا؟ تو اس سے جو بیسک مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں انصاف دروازے پر ملنا چاہیے، ہمیں انصاف کے لیے ایکسیس ہونی چاہیے، اور اس فورم کی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے صارفین کو کافی مشکلات ہوں گی۔ اس لیے ہم نے آج احتجاج کیا ہے جس میں ضلع پلوامہ کے معززین نے بھی شرکت کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج بڑگام کے نیو کانفرنس ہال میں ضلع آفیسروں کے ساتھ ریویو میٹنگ کی۔ اس کے بعد پارٹی کے سینئر لیڈر آغا سید محمود کے رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کی۔ اس موقع سے انہوں نے ایک طرف جہاں پارٹی چھوڑنے والے سیاسی رہنماؤں پر تبصرہ کیا، وہیں دوسری جانب انہوں نے حد بندی کمیشن اور 370 پر وائٹ پیپر سے لے کر بڑگام کے دیگر مسائل پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کانفرنس کل بھی تھی، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی۔ پارٹی میں رہنما آتے اور جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کام کسی روٹھے ہوئے سیاسی رہنما کو منانا نہیں ہے، بلکہ آگے چلنا میرا کام ہے۔ یہ جماعت جو ہے اس میں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ جماعت میں یاد نہیں آپ کو کتنے قداور لوگ چلے گئے، مگر جماعت مری تو نہیں۔ یہی تو ڈیموکریسی ہے، جائیں گے اب وہ آئے گی، ٹیم آئے گی یہاں پہ پھر سے ان سے بات کرے گی۔ اگر اسمبلی الیکشن ہو جاتے تو پی ایچ ڈی ایک ساتھ الیکشن میں آ جائے گی؟ دیکھیے ابھی جب الیکشن آئیں گے وہ سب مجھے پوچھیے، ابھی تو الیکشن دور ہے۔ فاروق صاحب آپ کی میٹنگ تھی تو آپ کے بڑگام میں بہت سارے DDC ہیں، ان کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جن کو انوائٹ کیا ان کا بھی شکریہ، جن کو نہیں انوائٹ کیا ان کی طرف میں تھا وہاں، میں نے وہاں پہ جو یہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں ان کو ابھارا، باقی جو DDC ممبر تھے ان نے بھی ابھارا، جو تکلیفیں ہیں لوگوں کی وہ بتائیں، اور حکومت نے کوشش کی ان کا جواب دینے کا، اور یہ کہا کہ ہم ان جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سڑک کا معاملہ ہو، بجلی کا معاملہ ہو، پانی پینے کا معاملہ ہو، ہر چیز پہ بحث کی گئی۔ ہسپتالوں کے بارے میں کہا گیا، ہسپتالوں میں کمی کہاں پر ہے، ہسپتالوں میں کس طرح بڑھاوا کرنا پڑے گا، میٹرنیٹی ہسپتال بنانے پڑیں گے، یہ سب چیزیں آ گئیں۔ اسی طرح سے نیل ناگ ہے، اس کی الگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیولپ کر سکیں۔ پھر جو آپ کے دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ یہ شیڈول ٹرائب اور شیڈول رہتے ہیں ان کے مسائل کو حل لایا گیا سامنے، سب کچھ لایا گیا ان کے ساتھ۔ دیکھیے فاروق عبداللہ کا کام نہیں ہے منانا، فاروق عبداللہ کا کام ہے آگے چلنا، کام کرنا، لوگوں کو مشکلوں سے نکالنا، اور جو ہم پہ عذاب آیا ہے اس کو دور کرنا، یہ میرا کام ہے۔ جو اس سے قداور لیڈر دور گئے ہیں میں ان سے اپیل کروں کہ وہ اپنے جو غلطیاں ہوں ہم سے ان کو معاف کریں اور آگے چلیں۔ ڈیلیمیٹیشن سے متعلق آپ نے سر وائٹ پیپر سبمٹ کیا، سب سے پہلا وائٹ پیپر صرف ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں نہیں ہے، وہ 370 بھی ہے، 35 بھی۔ سب سے پہلا الفاظ اس میں تھا کہ اسالٹ آن آٹونومی آف جموں اینڈ کشمیر، کیا آپ کو لگ رہا ہے آٹونومی تھی جموں کشمیر میں کبھی؟ کیوں نہیں تھی؟ 370 نہیں تھا کیا؟ آج آپ کے نوکریاں جو ہیں
वो आपकी नहीं लगेंगे, वो बाहर से आएंगे। उस वक्त तो नहीं था, उस वक्त तो सिर्फ यहाँ का जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो है वो लगेगा, आज वो नहीं है। तो ऑटोनॉमी थी। बस खाली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हदबंदी कमीशन को एक बार फिर से खारिज करते हुए कहा कि हदबंदी कमीशन से हम खुश नहीं हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल रशीद भट्ट ने हंदवारा में अपनी रहायशगाह पर एक मीटिंग के दौरान कहा कि हदबंदी से कोई खुश नहीं है, कमीशन को चाहिए कि वो इसमें तब्दीली लाए। उन्होंने कहा कि आज की मीटिंग का मकसद यही था कि 8 मार्च को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। इस मौके पर पार्टी सदर की तरफ से तमाम पार्टी वर्करों से कहा गया है कि वो इस दिन यानी 8 मार्च को श्रीनगर में जमा होकर पार्टी के 2 साल मुकम्मल होने पर एक इजलास मुनक्किद करें। आज जो हमने मीटिंग बुलाई थी, राजवार ब्लॉक की बनाई थी हमने मीटिंग, जिसके लिए हमारा 8 मार्च को हमारा फाउंडेशन डे है, पार्टी का 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, उसके तरह से हमने मीटिंग बुलाई है। हमने चीज़े जो वर्कर थे वो उस मीटिंग में बुलाए थे हमने। इंशाल्लाह हमने तय कर लिया, हम 8 मार्च की पूरी तैयारी होगी, हम यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह रहमान। कम से कम 500-600 लोग हम यहाँ से जा रहे हैं। हदबंदी तो ख़राब ही हुई है, इसको कोई नहीं करेगा कि ठीक हुई है। कुपवारा को हंदवारा के साथ, रुगमुला को हंदवारा के साथ, यहाँ मागा में शहलाल हमारे पड़ोसी गांव हैं, पुरन गांव हमारा पड़ोसी गांव है, इसको काटा गया है। ब्रैड को हंदवारा टाउन में है, इसको लंगेट के साथ लिया गया है। ये ज्यादती होगी हमारे साथ। हम भी अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से हमने ऑलरेडी, मैंने भी डिलिमिटेशन कमीशन को लिखा है अपनी तरफ से कि इन गाँवों को वापस हंदवारा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़ाया जाए, और जो जिनवन लगे इंशाल्लाह रहमान, जिनवन जो होगा वो करो आप, मगर ये तो गलत ही है। उर्दू खबरनामा जारी है। वक्त है एक छोटे से तजारती वक्फे का।